फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमी अच्छा आपण मैंने मुझे आशा करे आपण मैंने बहुत भलरे थे आ खुशी थे। तो फ्रेंड्स आम तो बहुत भलरे अच्छु आ खुशी अच्छु। तो फ्रेंड्स मुझे स्टार्ट कर मोर आउ गोटे ब्लॉग को आज हूँ मो दिव्यर बर्थडे फास्ट बर्थडे आ से बर्तमान उठिला एबे जीव गाधेब मंदिर जीव ताकू बर्तमान ताकू नेकी मु गाधे देवी आ मंदिर को मध्य ताकू नेकी जीवी आज ताकू। तो फ्रेंड्स तो आज जेहेतु बर्थडे तो आपणकर बहु मूल्य समय भितर ताकू आशीर्वाद करंतु से जेमिति दीर्घायु हो आ बहुत भलरे ही रहू तेणु करी। तो फ्रेंड्स एबे तो मुझे जीवी ताकू पूरा गाधा पदा कम सारिकी ताकू नुआ ड्रेस पिंधेकी तो ताकू नहीं जीवी मंदिर आउ दिशा एठी बुलु धन तू जीवु मंदिर जीवु जीवुनी जीवुनी जीवु ना नहीं मंदिर जीवुनी खरार जीवुनी हाथ मन से हाथ मारती गगसी हाथ मारती। तो फ्रेंड्स आम ए जाऊँ बहुत जोर खरा कलाणी आ गुड़गुड़ी होची। तो मो दिव्यर जन्म होता तो सका मे 29 तारिख ही तार जन्म होता 7टा पाखापाखि 7टा समय होता तो आज पूरा फास्ट बर्थडे से उठिला उठिकी कांदुला तो मुझे चुप करेली मुझे ना बाबा तो आज कांदे ना आज जहाँ तो आज कांदबुनि आज तो स्पेशल डे आज तापरे। तो फ्रेंड्स तो एमती ही तो देखी चलते आज कौन हो कौन ना एबे जीवु मंदिर को। तो चलते फ्रेंड्स जी गाधेकी मंदिर दर्शन कर आनिबा। एबे तो दिव्यर गाधुआ हो गला एबे टिके सजबाज हो देखी तो गूगल पूरा रेडी बाबा टी अनेलु एबे मंदिर एबे जाऊँ नहीं कि चलते जीवा मंदिर को। तो तू जीवन धन तू कहीं जीवु ना 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 मु जीविनी ना मु जीविनी ना मु जीविनी ना मु जीविनी मंदिर को मु जीवी मंदिर को मुझे मंदिर को। तो गुगुर बर्थडे तो मैं कहीं जीव ना चलो टेकी टेकी धर चलो तो पक्के दबो अभी चल पड़ी गई ठंडे ठंडे माँ को माँ आस मंदिर एबे मंदिर आसी पहुँची गलु। से साइड था
କୋଉଠି ସେଇଠି ଥାଉ ଜୋତା। ଏଇଠି ଉଲେଇବ ହଁ ସେଇ ଜୋତା ଥାଉ। ଜୁତା କାଢ ଜୁତା। କୋଉଠି ସାପ? ଛାତ ଉପରେ। ଓହୋ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନି, ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନି, ଚାଲ ଠାକୁର ମାରିବେ। ଏ ନା ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଉପରେ ଲୋଭ ଦିଶା ହୁଣ୍ଡି ଅଣ୍ଡାଲାନି ହୁଣ୍ଡି ଚେକ୍ କରୁଛି ପଇସା ଟଙ୍କା ଦିଶା ଏଇନା ଦିଶା 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 ନମକର ଦି ହାତରେ ଆଉ ଥରେ ଆଣ୍ଠେ ପଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି এইটি জোয়ার হো এইটি জোয়ার হো এইটি জোয়ার হো এইটি জোয়ার হো হাত যোড়ি কো হে ঠাকুরে 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 বুদ্ধি দিও জ্ঞান দিও কাঠ দিও ভুল কলে দণ্ড দিও গুগু বাই ଦର୍ଶନ ଏବେ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦିଶା ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ସମସ୍ତେ ଆସି ମନ୍ଦିରରୁ ପହଞ୍ଚାଛୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଦିବ୍ୟକୁ ନିଦ ଆସିଲା ତ ସେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ତାର ଖାଇବା ବି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ସକାଳର ଖାଇବା ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତ ଲଞ୍ଚର ଖାଇବା ହେଇନାହିଁ। ତ ଲଞ୍ଚରେ ସେ ଖାଇବ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଶୋଇଛି। ସେ ଶୋଇପଡ଼ୁ। ଆଉ ତ ଅନେକ ସାରା ହିଁ କାମ ପଡ଼ିଛି। ତ ରାତିରେ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହିଁ ରହିବି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଅଧିକ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି। ତ ଆଉ ରାତିରେ କି ଇଭିନିଂରେ ତ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଯଦି ହୁଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଦେଖେଇବି। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଆଉ ଥରେ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ତ ମୋ ଦିବ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଭିତରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।